тоҷикон оинаи таърихи миллат. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо ташаббусҳои байналмилалӣ дар сайёра давлати пешниҳоди ташаббускор ва фатҳо فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ин барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. вазъ, дурнамо ва дигар кафолатҳои ҳуқуқӣ, мақом ва нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими низоми давлатдорӣ натиҷаҳои назаррасро дорост. инак 30 сол Конституция маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи мамлакат мебошад, зеро ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз маҳз ба шарофати таҳаммулгароӣ ва ҷасорату матонати сиёсӣ бо ҳамовозии мардуми соҳибмаърифати тоҷик қабул гардида имрӯз барои устувории пояҳои давлати мустақил хизмат менамояд. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. таърихи ташаккул ва марҳилаҳои тай шуда Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бахномаи миллат пазируфта шудааст, бо давраҳои муайяни таърихӣ имрӯз кафолати зиндагии шоиставу бо ифтихори давлатдорист. Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва бахномаи миллат дар роҳи эъмори давлатдории навини тоҷикон, пайвастани он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини сулҳу собот ва ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши барҷастаи таърихӣ дорад. дар тӯли 30 соли қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта мо ба як низоми нави қонунгузорӣ, ба як низоми нави давлатдорӣ роҳ овардем. имрӯз Конститутсия ҳамчун санади мукаммали ҳуқуқӣ муносибатҳои муҳимтарини давлатӣ ва ҷамъиятиро ба таври васеъ ва фароғ танзим менамояд. Конституция ҳуҷҷатест ки ҳамчун сарчашмаи ташаккули низоми нави қонунгузорӣ иштироки озодонаву васеъи шаҳрвандонро дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакат ва идораи давлат таъмин намуда барои ояндаи дурахшон замина фароҳам меорад. Ба ифтихори 30-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидааст ки дар боз ҳам таҳкиму тарғиби арзишҳои миллӣ ва донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон нақши муассир бозид. Ин санади муҳим бахнома ва шоҳсутуни давлат маҳсуб ёфта. қабулу амали он барои ҳар як шаҳрванд падидаи таърихиву тақдирсоз аст, зеро мардуми тоҷик бо майлу иродаи худ бо роҳи райпурсии умумии халқӣ имконоти ҳуқуқии қабули бевосита санади волои миллии худро амалӣ сохта. Бо шарофати он дар заминаи сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойдевори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷиконро таҳким бахшид. Конституция барои давлат ҳамчун қонуни асосӣ хизмат карда аз дигар қонунҳо бо хусусиятҳои хос фарқ мекунад. Ин санади асосӣ пеш аз ҳама муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим дароварда дорои қувваи баланди ҳуқуқӣ мебошад ки асоси сохтори конститутсиониро муайян ва бевосита амалӣ менамояд. ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими рукунҳои муҳими давлатдорӣ, худшиносӣ ва ифтихор аз дастовардҳои соҳиби истиқлоливу озодӣ самараи низоми судманди давлатдорист ки дар шароити кунунӣ дар заминаи пояи устувор Конституция бо саодати миллат ва кафолати рушду тараққиёти давлат аз ҷумла суботу амният ва ягонагӣ пойдор аст. Бо дар назардошти ин Конституция маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи мамлакат арзёбӣ мегардад. аз дастовардҳои гаронарзиш барои миллати кӯҳанбунёди тоҷик ин дастёб гардидан ба қабули Конституция ба ҳисоб меравад. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки истиқлоли давлатии миллии моро аз лиҳози ҳуқуқӣ расмӣ намуда ба ҷаҳониён Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ҳуқуқбунёд демократӣ дунявии ягона муаррифӣ намуда Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваст намуд. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар худ беҳтарин арзишҳои волои ҳуқуқи инсонро ҷойгир намудааст ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ эътироф карда шуданд.
ما توانستیم با عمل معیارهای کانستیتوسیا در دوام 13 ساله و یک قطار دستاوردهای نظارت نائل گردیدیم. سال معرفت حقوقی میتواند برای تحکیم بخشیدن به ولایت کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری صحوی مساعدت نموده باشد. برای گزارش به مرحله نوی رشد جامعه کشور به سوی بنیاد دولتی حقوق بنیاد اجتماعی و جامعه آزاد شهروندی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نقش مهم و مؤثر گذاشت. در زمینه معیارهای مقرر گردیده باب و ماده‌های کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان ساحه‌های مختلف مملکت تدریجاً رشد کرده برای ساکنان شرایط زندگی شایسته و ارزنده فراهم آمد. تاجیکستان چون سوبیکت مستقل و برابر حقوق نظام نوین دولتداری به مقام و منزلت شهروند حقوق و آزادی‌های انسان ارج گذاشتن تامین زندگی ارزنده و با سعادت را برای هر فرد کشور با اسناد حقوقی و معیاری کفالت می‌دهد. این است که با تکیه به این بخنامه و پایه استوار دولتداری انکشاف بی‌میلان اقتصادی و اجتماعی تامین شدن در زمینه یکدیدی و یکپارچگی وطن عزیز ساکنان در فضای صلح و آرامی عمر به سر می‌برند. این هم از بزرگترین جشن ملی استقلالیت منشأ گرفته دستاوردها از جمله نظام استوار دولتداری و پایه‌های آن ارزش عالی دانسته می‌شود. فخرالدین محمد یوسف، اخبار. امسال در دایره کارهای سازندگی 45 کیلومتر راههای حدود شهر استراشان تعمیر و نوسازی گردید. در روند کارهای آبادانی سهم صاحبکاران محلی نظر ارزیابی می‌شود. ادامه موضوع در گزارش مضبوط بابازاده و عمرجان یوسفوف. در نقشه چهاربینی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراشان به استقبال جشن مبارک و مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ترتیب داده بنیاد و نوسازی 990 انشاءات سطحی گوناگون به مانند کارخانه و کارگاه‌های صنعتی، بیمارخانه و مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های سالمگردانی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، گیمنازی‌ها برای خوانندگان لیاقتمند، انفراستراکچور خدمت‌رسانی معیشی، سودا و نقلیات، فرهنگ و ورزش، استراحتگاه‌ها و یادگاری‌های تاریخی معماری و با آب خوش‌صفت نوشاکی تامین نمودن اهالی شهر و دهات توسط کافته مورد بهره برداری قرار دادن چاه‌های نو عمودی مطرح گردیده. در این برابر منفعش آبادانی راه‌های کلان نقلیاتگرد اهمیت بین‌المللی جمهوری و محلی داشته چراغانسازی و گلکاری و نهالشینانی دو کنار راه‌های کلان نقشه‌بندی کرده شده است. شادی‌آور است که تا امروز از 990 بند نقشه چهاربینی جشنی 553 عدد سربلندانه به اجرا رسانیده صدها نفر با جای کار دائمی تامین گردیدند. در نقشه چهاربینی جشنی تا سال 2026 کنفرش و منفعش کنی و آبادانی و چراغانسازی نزدیک 130 کیلومتر راههای کلان نقلیاتگرد در مد نظر قرار دارد. نظر به معلومات گروه کاری شهری عاید به استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تنها دوام 9 ماه و 20 روز سال 2024 با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان سهم صاحبکاران وطن دوست و اهالی سخاوت پیشه 45 کیلومتر راهها منفعش با صورت گردانده شده است. در این دستاورد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراشان صاحبکاران و اهالی سخاوت پیشه کمیته‌های محلی دلشاد برنا به نام اسماعیل سامونی، به نام عبدالخجل لطفی، جماعت‌های دهات چهارباغ، زرحلا، گلسرخ و نجامی سهم مناسب دارند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراشان کارهای منفعش کنی در شهر استراشان در جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان منتظم ادامه داده شده ایستاده است. زیاده از 1 کیلومتر راه منفعش کرده شده ایستاده است. در شهر استراشان 10 جماعت شهر استراشان، 22 کمیته محله خانه شهر استراشان و صاحبکاران و اهالی که در شهر استراشان زندگانی دارند راههای شهر، کوچه، محله خانه را راههای اهمیت بین المللی جمهوری داشته و محلی داشته منتظم کارهای منفعش کنی ادامه داده شده ایستاده است. در مجموع دوام 9 ماه سال جاری تا این دم 45 کیلومتر راهها پورا منفعش کرده شده است. کارهای آبادانی سازندگی و از جمله منفعش کنی راههای کلان نقلیاتگرد اهمیت بین المللی جمهوری محلی داشته امروز نیز با استفاده از روزهای مساعد فصل تیرماه در شهر استراشان ادامه دارد. فعلا با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراشان سهم صاحبکاران بانک ناموس و اهالی سخاوت پیشه با درازی 1 کیلومتر و پهنایی 12 متر راه اهمیت جمهوری داشته استراشان جمهوری ازبکستان از موضع مؤسسه دولتی حفظ مادر و کودک فرزند وطن تا کارگاه جمعیت دارای مسئولیت محدود سینا مدیکال منفعش گردانده شد. در بابت سری وقت و خودصفت به انجام رساندن منفعش کنی راه اهمیت جمهوری داشته راهسازان و استاها
نقلیات و تکنیک‌های گرانوزن با منفعت کننده و پخش سازنده جامعه دارای مسئولیت محدود راه وحدت نوعی به نام بابا جان غفارov سهم بارز همراه نمودند. مزبوط بابازاده، عمر جان یوسفov، شهر استراوشان، اخبار. در دوره کارها آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه نورآباد در برابر دیگر انشاءات جشنی کاخ فرهنگ با 500 جای نشست بنیاد گردیده ایستاده است. معلومات بیشتر در گزارش ایدیگولی محمود. ساختمان کاخ فرهنگ ناحیه نورآباد در روند برنامه کوچانیدن بناهای ماموری تشکیلات و اداره‌ها از منطقه زیرآبشونده نیروگاه برقی آبی راغون با مرکز ماموری شهرک دربند مرحله به مرحله بنیاد شده ایستاده است تا در آینده انشاءات فرهنگی و دیگر زیربناهای علاوه‌ای برای کارمندان ساحه فرهنگ مهیا کرده شود. کارهای ساختمانی در بنای قصر فرهنگ از سال 2009 آغاز گردیده همه ساله از حساب وزارت فرهنگ جمهوری مبلغ ضروری جدا می گردد تا بناکاران کارخانه استحصالی پولاد وابسته به آن کارهای ساختمانی را انجام دهند. از روی لایحه ساختمان بنای کاخ فرهنگ شهرک دربند در مساحت 6200 متر مربع برای 500 جای نشست و دیگر زیربناهای علاوه‌ای بنیاد شده ایستاده است. بنای اساسی کاخ فرهنگ از 3 آشیانه کشاد و بر هوا عبارت بوده. داخل بنا از 87 کابینت و حجره‌های کاری از جمله تالار تماشابین، صحنه، آثارخانه، پونکت طبی، کابینت‌های کاری، کتابخانه، تالار خوانش، مهمانخانه، صنف انکشاف استعداد کودکان، آشخانه و دیگر زیربناهای علاوه‌ای عبارت می باشد. با انجام کارهای ساختمانی برای کارمندان ساحه فرهنگ در بنای نو تمام شرایط‌های کاری مهیا می گردد تا هنرمندان در تشویق و ترغیب صنعت ملی و برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی سهم ارزنده خود را گذارند. سال جاری با مقصد سرعت بخشیدن کارهای ساختمانی از حساب وزارت فرهنگ جمهوری مبلغ ضروری جدا گردیده با استفاده آن ساختمانچیان کارهای پیشبینی شده را انجام داده ایستادند. از آغاز ساختمان کاخ با حشمت فرهنگ ناحیه نورآباد رسا 15 سال سپری شده ایستاده است. اکنون برای اجرای کارهای باقی مانده از قبیل رنگ‌وبارکنی داخل بنا، کارهای آبادانی گرد و اطراف انشاءات و تجهیزات تالار و حجره‌های کاری وزارت فرهنگ را ضرور است که 10 میلیون سومانی دیگر صرف نماید تا بنای فرهنگ با تمام انفراساختار پیشبینی شده در قطار دیگر انشاءات ناحیه نورآباد به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پورا به استفاده داده شود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. با مقصد تشویق و ترغیب ارزش‌های ملی، عنعنه‌های نیک نیاگان، معرفی فرهنگ و هنری والای خلق تاجیک، همساله در مملکت فستیوال و آزمون‌ها برگزار می‌گردند. در شهر نورک دور شهری فستیوال لباس ملی آثار تمدن جهان با شکوه خاص دایر کرده شد. گزارش صلاح الدین نعمت. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон алалхусус пешвои миллат муҳтарам имомалӣ раҳмон ба масъалаи арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии либоси миллӣ сол аз сол зиёд мегардад. аз ҷумла доир намудани озмуни садранги чакан тоҷикона мепӯшем, катбонои беҳтарин ва ғайра нишон аз ҳуввияти миллӣ доштани занону модарони тоҷик мебошад. яке аз ин тадбирҳо роҳандозӣ гаштани фестивали либоси миллӣ осури тамаддуни ҷаҳон мебошад ки дар шаҳри норак даври шаҳрии ин озмун дар сатҳи баланд доир гардид. бонувон аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳо, омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр бо иштироки фаъолонаашон намудҳои гуногуни либосҳои миллии тоҷиконаро тавассути роҳпаймоӣ муаррифӣ намуданд. мавриди зикр аст ки баргузории фестивали мазкур яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда он ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, пешгирии бегонапарастӣ, баланд бардоштани мақому манзалати нақшу нигор, гулдӯзӣ ва рушди истеҳсоли матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ равона гардидааст. имрӯз симои шаҳри норакро як қабои идона фаро гирифта буд ки тамоми бонувону занони шаҳри норак дар
як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, меҳманпарастӣ ва худшиносии миллӣ фарҳанги худро пешкаши мардум мекарданд. Қайд кардан ба маврид аст ки бо заҳматҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон либоси чакан, атласу адрас дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ гардид ва ҳар як бонуи тоҷик имрӯз вазифадор аст ки либоси миллии худро арҷ гузорад, муаррифӣ кунад ва эҳё намояд ва ба қадри фарҳанги миллати худ бирасад. мақсад аз гузарондани фестивали мазкур эҳёи либосҳои миллӣ ва дар дили мардум ҷо намудани расму оини гузаштагони мо аст. мо бояд модарон ба фарзандон келинои худ тарзи пӯшидани либос, бастани рӯймолҳои ба миллати тоҷик хос буданро фаҳмонем ва нагузорем ки таассуб ба тарзи либоспӯшии мардуми бегона бошанд. қисмати дигари фестивали либоси миллии осори тамаддуни ҷаҳон баъди роҳпаймоии осоиштаи бонувону гулдухтарон дар қасри фарҳанги шаҳр бо намоиши дастоварду ҳунарҳои мардумӣ, нақшу нигору сӯзанидӯзии ҳунармандону тарроҳони шаҳр идома ёфт. дар ҷамъомад гуфта шуд ки либоси миллӣ ҳамчун як рукни муҳими фарҳанги миллӣ муаррифгари миллат маҳсуб меёбад ки арзишмандии маънавии онро ҳифз бояд кард то наслҳои оянда низ ба он арҷгузору меросбар бошанд. либоспӯшии тоҷикон аз қадим аз дигар халқҳо фарқ дошт ва он як ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ маҳсуб мешавад. аз ин рӯ риоя кардану аз бар намудани либосҳои миллӣ бояд барои ҳар як соҳибватан шараф бошад. инчунин донистани тарзи либоспӯшӣ ва риояи он дар муҳити атроф ба фарҳанги миллӣ таъсир расонида сатҳи ҷаҳонбинӣ, маданият ва завқи зебоипарастии халқро ифода ва муаррифӣ менамояд. чунин омадааст дар муқаддимаи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои духтарон ва занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки вазорати фарҳанги кишвар онро таҳия намудааст. дар идома ба як қатор иштирокчиёни фаъол ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ки дар чорабинӣ фаъолона мусоидат намуданд бо ифтихорномаву сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр сарфароз гардонида шуданд. тантанаи фестивали либоси миллии осори тамаддуни ҷаҳон дар шаҳри Норак бо суруду тарона, намоиши либосу анъанаҳои неки ниёгон ва саҳнаҳои ҷолиби аҳли фарҳанг ва муҳассилини муассисаҳои таълимӣ ки тараннумгари меҳру садоқат ба ватан ва муқаддасоту арзишҳои миллӣ буд идома ёфт. бо талошҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари расму оинҳои миллӣ ба масъалаи либос низ аҳамияти махсус дода шуд. яке аз чунин либосҳо ки бо он дар ҷаҳон халқи тоҷикро шинохтанд чакан мебошад ки он моҳи ноябри соли 2018 ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ворид шуда дар арсаи ҷаҳон маъруф гардид. либоси миллии дигар ки атласу адрас аст имрӯзҳо дар ҷашну чорабиниҳои фарҳангӣ бонувони тоҷик онро ба бар менамоянд ки ҳамчун нишони ҳуввияти волои миллати тоҷик мебошад. ҳамин тариқ дар фестивали либоси миллии осори тамаддуни ҷаҳон ҳама намуди либосҳои рӯзмарраи ҷавондухтарону бонувон аз қабили либосҳои қадима, маросимӣ, арӯсии миллӣ ва кӯдакона муаррифӣ гардид ки ин ҳама рангорангӣ ба чорабинии имрӯза ҳусну шукӯҳи хоса бахшид. Салоиддини Неъмат, Маҳмудҷони Зиёвиддин, шаҳри Норак, Ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. шуморо бо дигар хабару гузоришот дар нашрҳои мин баъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.